الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے، یہ صرف سنی ہی پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک۔ معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستان نے ایک کیا ہے، حضرت عباس پاک دی شہادت دا بیان جنہ محفل کرائی، پھر اس دا بیان کرنا ضروری ہے، کرنا اسی اپنی وانڈ نال۔ پیر علی سرکار نے نو شادیاں کی تھیں، پیر علی سرکار دیاں نو شادی، اور پیر علی سرکار نے یہ ساریاں شادیاں رسول اللہ دے وصال تو بعد اور
سیدہ زہرا پاک دے دنیا تو فوت ہون تو بعد کیتیاں۔ آپ دے خیال وچ جڑے بندے پسند نہ ہون، دشمن ہون، شریک ہون، انہاں نال رشتہ داری بندی ہے۔ بول دے رہو اللہ آپ دا بھلا کرے۔ تے پھر ایدہ مطلب ہے جنہ وال پیر علی شادیاں کیتیاں نے وہ اس ویلے مڑ دشمن تے نہ تے تائیں کیتیاں۔ تو آن سنائی جاندی ہے تاریخ۔ ایک جملہ میرے سارے بچے یاد رکھیا کرو، تاریخ معلومات واسطے ہوندی ہے، تاریخ وچ دین نہیں، دین ہوئے جنہوں حضور مکمل کر گئے۔ اور یہ بات یاد رکھو، بخاری وچ بھی تاریخ موجود ہے، مسلم شریف دے وچ بھی تاریخ دیاں گلاں موجود نے، کتب حدیث دے اندر تاریخ دیاں گلاں موجود نے، تے رسول اللہ دیاں گلاں بھی موجود نے۔ اس واسطے جدو انہاں پڑھو تے پہلا اے فرق کڈیا کرو کہ یہ گل تاریخ دی ہے یا اللہ دے محبوب دا فرمان۔ یہ بنیادی فرق نو سمجھ دے تے آندے ہو حدیث دی کتاب اچھے مڑ حضور دی فرمان ہونا ہے۔ توجہ یہ فرق کٹ کے گل سمجھا کر۔ میں تو ان تھوڑا ایجوکیٹ کرنا ہوں ہے، اس طریقے نہ رہو، اس طریقے تے چلو۔ شادیاں پیر علی دیاں 9 نے، پیر علی دے مرشد آمنہ دے لال دیاں شادیاں 11 نے، متا کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے بھائی ایک فرض سنت واجب ہے چندہ تے کوئی ایک قدہ تے مڑ کو بھی کر کے سان بھی کھیندے بانج کرے آج۔ گال صرف دسنا مقصود ہوندہ ہے نا، بھائی اونج نکاح نہ جو کیتے کوئی ایک قدہ ویچے ہے بولے نو کہ جس لے سان اے دی دلیل دین دین اس لے آندین میں فلانے صحابی کیتا، صحابی چھڑو خالے رسول چکڑو۔ صحابی دا جب مثال دینا ہوئے تو وہ کو سنی دے گئے، تو سیالے رسول ہی چو مثال دے ہو، اللہ دے فضل نال مثال نہیں دین گے۔ بیٹھا جدو مذہب فرقے بنا لئیے پھر سمجھ نہیں آؤں مذہب دین اسلام نو ران دیو۔ فرقے تسی اپنے کٹنے کٹی رکھو پر دین ہوئے جڑا حضور دس کے گئے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ آیت حضور دے ہوندے آئی ہے یا پیچھے؟ یہ دا مطلب ہے ہوندے ہی مکمل ہو گیا۔ یہ جیڑا ہوندے ہاں مکمل ہویا ہے وہ دین ہی تو جا ایٹھا روڑا ہی تو سی بہت تھلے لے ہوندے ہو پھر آندے اور سمجھ نہیں ہوندی روڑا پا چھڑیا جائے میں کہا تو اتاں رہو کھا جتھے روڑا کوئی نہیں روڑے آلتے تو سی آپ ہوندے ہو۔ دین اوے جڑا 3 سالاں وچ نبی پاک دسیا ہے آل نویں تے اصحاب نویں۔ حضور 2 کلمے کوئی نہیں پڑھایا، حضور ہی کوئی پڑھایا ہے، 2 اگاں آپ تو پھر کے آنے پڑھائے۔ جنت جانا دے تے رسول اللہ دے پیچھے ٹرو سیدھا۔ بھائی میں پرچیاں لی تقریر نہیں کرتا پڑھا لے گا، میں وہ کرنی جڑی میرے اپنے دل لے پرچی برچی دی تقریر دی ضرورت کوئی نہیں، لے جاؤ۔ توجہ ہے میرے بچوں، میرے عزیزو، جس مسئلہ پوچھنا ہوئے اتوار نو میں گھر بیٹھنا آ جایا کرو تو پوچھ لیا کرو، پرچیاں لئی آویا کرو۔ ایتھے جنہ محفل کرائی ہے انہاں جو میں دسیا ہے بھائی اسی آ سننا ہے
آ چنگی گل ہے ایک بندہ گھروں اٹھ کے آتا ہے انہیں جو کیتا ہے وہ چھڑ دے انہیں تو میری پرچی والی تقریر پہنا کر یہ پتر اور بندے ہوندے نے جڑے اپنا راستہ بدل لیندے ہم پرچی پر بھی راستہ نہیں بدلتے جنہیں بچیاں مسئلے پوچھنے ہوں اتوار نو میں گھر ہونا 100 سوالاں دا پرچہ لکھو تے آ جاؤ بہ کے تسلی نال جواب لے لو لکھا لو فتوا لینا ہے جو کرنا ہے کر لو ایتھے جنہ میں بلایا ہے انہاں میں دسیا ہے آنج گال کرنی ہے وہ کچھ میں انہاں دی مرضی نال کرنی ہے تو کچھ میں اپنی مرضی نال کرنی ہے ڈاکٹر نو اتنا دس لئیدا ہوندا ہے بس سر نو بھی درد ہے پیٹ وچ بھی مسئلہ ہے دوائی نہیں دسی دی وہ نہیں دین دیو ڈاکٹر جو مان لیا ہے تساں صرف یہ ویکھنا ہے مریض گلیا ہے یا نہیں گلیا ڈاکٹر نو یہ نہ دسو میں مٹھی گولی دے تو میں جوٹ مدانی والی گولی دے میں فلانا کیپسول بھی چاہیے نہ میری جان آپ صرف ڈاکٹر نو اپنیاں علامتاں دسو بسان ایتھے ایتھے درد ہے ڈاکٹر اپنی مرضی نال علاج کر سی تے نفع خسیر ہو سی آج کل تو سنیاں بندے بھی بڑھا دیں ساڑھے حال بھی آویا کرو میں کہ اشتہار تے لنگر جو لکھی ایک فقیر دے کہن تے جملہ لکھ مڑ سنیاں دیاں ہونیاں ویگ آخر کیڑا میں کیا اپنے اشتہار تے لکھیا کر یہاں ابو بکر اور عمر کی بے ادبی نہیں کی جائے گی تے ذکر حسین ہوئے گا مڑ ساڑیاں ہونیاں ویکھی لنگر نہ لکھ سان لنگر تے نہ بلچائے لنگر والے سنی نہیں تو اشتہار تے لکھ یہاں پر ابو بکر اور عمر کی اما عائشہ کی بے ادبی نہیں کی جائے گی موڑتے نو لنگر لکھن دی لوڑ نہیں پوے گی سنی ذکر حسین دے دیوانے نے آپ پہ آ جانا توجہ ہے ہاں جی ہون سمجھ آئی پیدا بتا دے دیں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس ذکر حسین سنیے میں کہتا اسی اتو نہ ذکر حسین دا لکھ دے ہو ویچ بے ادبی کر دے اس تو توڑا ساڑا جوڑ نہیں بنتا جوڑ بنانا جے تے لکھو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں تو دوجہ گھر آئے ہماری مسجد میں آئیں میں کہ تسی باہر لکھ کے لاؤ نا کہ یہاں علی کو مولا مانا جاتا ہے سنیان دعوت دی لوڑی کوئی نہیں اسی آپ پہ توڑی مسیحتے آ جانا گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں یہاں یزید کو نہیں حسین کو مانا جاتا ہے اسی آپ پہ آ جانا بیٹا جدو تسی ڈنگے راہ تے ٹرنا ہے سا سنیاں کدے آنا ہے توڑیا انجی ہمیں تو انمغالتے لگے وہ جنہیں لانگری کڑ چاند پا چار پانچ ٹر جاندے نہیں دے تو انہوں میں آپ پہ آنا بے توڑا میں پسند نہیں طریقہ نہ جایا کرو سمجھ آئی کہ نہیں ہم لنگر کے دیوانے بنا ہٹ جاؤ گے لو جی دوبارہ سن پیر علی سرکار دی پہلی شادی اللہ میرے بچیان برکتہ عطا فرمائے اللہ آپ نے جزائے خیر دے آپ دی محبت قبول کرے ویسے آپ نے کہی تھے بڑا بشار ڈھانپیا کرو ہم بیٹھے رہو جانو بیٹھے رہو ویسے گل دسی نا آگوے خیال رکھا کوشش کریا کرو محفلیں سار ڈھانپ کے آؤ باوضو آؤ تاکہ محفل دا ماحول روحانی اور نورانی رہے میرے بچوں جی میرے سجنوں آپ بیٹھو اور سنو اللہ تو آڑی خیر کر دے دیکھو نا اسی تے سنی تے پاکاں دا ذکر بھی پاک ہو کے کرنا تے سننا پسند کرنے اللہ تعالیٰ وقت نہ دے وے اسی تے سیدہ پاکاں دا نام ہی لویے تے ساڑھے بابے آندے نے جے لکھ واری اتر گلابوں تے دوئے نیت زبانہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کھانا توجہ ہے پیارے دوستو پیارے عزیزو سنو اور یاد فرماؤ
اللہ اکبر۔ پہلا نکاح مرشد علی دا سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نال ہویا ہے۔ اب یہ کسی کتاب میں نہیں جو آگے جملہ بول رہا، قرآن پاک ایک قید ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 کرو 3 کرو 4 کرو نکاح کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پر جب ایک تو زیادہ کرنا جے تو مڑ برابر سمجھنا جے، عدل کرنا جے۔ یہ ہون اگلی ترجمہ میں اپنی مرضی نال تھوڑا سمجھانا سے کرنا ہے بھائی۔ قرآن آندہ ہے عدل کرو، عدل واسطے ضروری ہے تو آنو برابر سمجھا جائے۔ پیر علی نے زہرا پاک دے ہوندیاں کسی اور عورت نال شادی ایک اس وجہ تو ہی نہیں کی تھی کہ جدو رب نے زہرا پاک دے برابر بنائی عورت کوئی نہیں تھی، علی برابر سمجھے گا کیسے؟ کائنات افضل تے اعلیٰ ترین شخصیت خواتین اسلام بچ ایک سیدہ زہرا پاک دی ہستی جتھے عقیدت نال نظران جھکڑیاں چاہی دیاں، دل جھکنے چاہی دے، جدے دروازے دے میرے نبی پاک سرکار کنڈی کھڑکا کے تے خود قرآن دی آیت پڑھ دیا ہے۔ جو ہے آپ دی میرے آقا کریم سرکار نے تہجد ویلے اٹھنا ہے، سیدہ زہرا پاک دا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور فرمانا ہے الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ یا دن نہیں 2 دن نہیں پورے 6 مہینے میرے پاک حضور نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، نے فرما دیا الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اپنے بچوں سے یہ ایک گزارش پھر کر لوں، آگے تقریر شروع ہونے والی ہے کہ نوٹ دیا کرو، علماء نو پھینکیا نہ کرو، بہتر ہے کہ تسی دے دیا کرو، آرام نہ رکھ دیا کرو، کھلو کہ تسی اتے ویلاں سٹن لگ پوندے ہو، اے کربلا دے ذکر اچھ نہ چلایا کرو۔ تہاڈی مہربانی کو ادب آداب آپ سکھ لو گے تو آپ نو فائدہ ہو جائے۔ اللہ اپنو برکت دے، میں آپ دی محبت دا معترف ہاں مگر یہ طریقہ نہیں صحیح۔ اب آپ دوبارہ سن، حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت نال محبت دا خود انداز حضور دا ویکھو، دروازہ کھٹکھٹانا تہجد ویلے کہ نماز دا وقت ہے، اے نبی دے گھر والیو، اے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بریلی والی سرکار بولے تے آپ فرماندے نے ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ یہ سنی سکول آف تھاٹ ہے، سنی یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے آیا تطہیر سے ظاہر
نے پہلی نکاح حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک جدو سیدہ زہرا پاک بیمار ہوئے بی بی پاک دی شہادت نہیں ہوئی سنی عقیدے وچ یاد جدو آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت علی پاک نو وصیت فرمائی انا اوسی کا علی میں زہرا آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد میری بہن ایک تو اڈا سنیا دا میں نے اے بڑا مسئلہ راندہ ہے بس تُسی اگو ہوں آن کوئی نوکر اگلے دے میں ایک مولوی صاحب دی تقریر سنی ہے اسے میں نے سینڈ کی تھی دوجی جماعت دا بندہ سے اس کوئی باندھ پڑھیا ہے جی میں پڑھ دے ہوں دے تے ایک بندے اگوا کھیا بھئی اجے بھئی بڑھا نہیں ہویا بڑی سونا پڑی اس دے منہ چو غلطی نہ لگو نکلیا غلطی نہ نکلیا میں نہیں آدھا انہیں جان کے جان کے کون کہہ سکتا سی غلطی ہوگی وہ دیکھو تے اس آکھیا بھئی علی دا دشمن بڑھا ہوں دے آکھنا تے اس آنا کہ علی دا نوکر بڑھا نہیں ہوتا وہ دے منہ چو نکلیا کہ علی دا دشمن بڑھا ہوں دے نہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا بار دیگر کہہ رہے ہیں کہ انہیں غلط کیا ہے غلط تو دیکھو نکل گیا کہنا وہ کو جو چاہتا میں نے اس گالتے حیرانی نہیں ہوئی وہ دے منہ چوئے کیوں نکلے حیرانی میں نے اس گالتے ہوئی یہ بجڑے اگے بیٹھے ہیں وہ اس گالتے بھی چھات نال جا لگے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے یہ نہیں وہ دے کوڑو غلطی ہوئی ہے تو مڑ بھی پیادے ہیں سبحان اللہ اسی قرآن دی آیت میں پڑھئے تھے سنیا نے ٹھیک ہے سبحان اللہ تو آٹے سنن تو صدقے جام مطلب تو انگال پوری دس چھڑیے تو تُسی مڑ بھی آپ دیو بھئی سبحان اللہ کھن والی گل ہے یا نہیں تُسی ایڈے مطلب روب دا بالے سننی ہو تو انج تُسی حوصلے نال داد دے دیو پاندن با تُسی گھر جاؤ خانتے سی بچے ایک دو جن 10 ساندے با چنگیر کریر آئی وہ اڈے کوڑا سا بھی نہیں آکھنا تو دو جان دی غلطی بھی تے بھی ہوئے تو سبحان اللہ انہی آندن باگا چھات تل دائے سبحان اللہ تو آندے ہی کوئی نہیں تو ان پتہ ہی ہو جو آندے موڑ بھی وان دے دے ہیں تُسی تے پاجی گگنیاں پا کے بے جان دے جان دے ہو پہ مولوی جو مردی آکھے پیا نہ پوری غور کرنی ہے نہ بولنا ہے وہ سوچی پیران دے خیر پھر سن لو فرمایا کہ میں وصیت کرنی ہے فاطمہ زہرا پاک نے فرمایا علی میں تو ان وصیت کرنی ہے کہ میرے تو بعد میری بہن زینب دی بیٹی نال نکاح کرے جو میرے پترہ نال پیار کرے گی میرے تو بعد تقول لولدی مثلی وہ میرے بچوں کو میری مثل پیار کرے گی جی میں پیار کرنی ہاں وہ مڑ میری بہن دی دی ہونی ہے تے انہاں نال اونج ہی محبت کرے گی تسی انہاں نال نکاح کر یہ مطلب ہے کہ سیدہ زہرا پاک بھی سیدہ زینب پاک نو اپنی بہن ہی آندے ہیں آپ نو سمجھ آگا تو حضرت علی پاک نے بی بی پاک دے وصال تو بعد دوسرا نکاح حضرت زینب بنت ابی العاص رسول اللہ دی او نواسی جنہوں نماز پڑھ دیاں حضور اپنے کندیاں تے باندھے آئے بخاری وچے رسول اللہ امام حسین پاک نوی موڑیاں تے نہیں بایا حضرت زینب دی دی سیدہ امامہ پاک نوی موڑیاں تے بایا ہے اس بی بی پاک رسول اللہ دی نواسی نار پہلا نکاح علی پاک دا رسول اللہ دی بیٹی نار تے دوسرا نکاح رسول اللہ دی نواسی حضرت سیدہ امامہ یہ دو نو نکاح مائی چون سید زادیاں باقی سید زادیاں اب آپ توجہ فرمانی تیسرا نکاح مرشد علی نے خولہ بنت جعفر نال جناب دیاں محبتہ نے جی تُساں سمجھیا آج کالی نہیں حوصلے نال اے مائی صاحبہ جنگ یمامہ
جنگے یمامہ جس دی قیادت ابو بکر صدیق دے دور خالد بن ولید کر رہے سن. اے اس جنگ وچوں مائی صحابہ آئے تے حضرت ابو بکر نے اے مائی اری حضرت علی مال غنیمت وچوں دیتے. تے جیڑی جنگ غلط ہوئے او دے وچوں آن والا مال غنیمت کیویں صحیح ہو سکتا؟ علی پاک نے اس مائی نو اپنے مائی صاحبہ نکاح وچ لیا کے مور لائیے کہ حکومت بھی صحیح ہے تے جنگ بھی صحیح ہے تے جیڑا اس جنگ وچ مال آیا وہ بھی صحیح ہے. ترائے ہو گئے. ابھی آپ اگلا سنو گے تو زیادہ لطف آئے گا. 9 جو نکاح، 5واں نکاح، چوتھا نکاح مرشد علی نے جدو ابو بکر صدیق فوت ہو گئے 2.5 سال تو بعد ابو بکر پاک سرکار دے 2.5 سالہ دور پیر علی سرکار نے 2 نکاح فرما رہے تے چوتھا نکاح جدو ابو بکر فوت ہوئے تے انہاں دے گھرے آلے بیوہ ہو گئے. ابو بکر فوت ہو گئے تے ابو بکر دی بیوی پھر بیوہ ہو گئے تو علی پاک نے چوتھا نکاح ابو بکر دی بیوہ نال کیتا ہے. دل کرے تے اکو گال دے سرور پورے 2 مہینے محرم تے سفر لنگا لو. بس شریکاں دیاں بیویاں نال تے نکاح نہیں نہ کری دا کو گھنے سجن اور تے انہاں دیاں بیویاں نال نکاح کری. اور اے دے بتے ایک بڑی سواد علی گال نال یاد کرن آستے نا، یاد کرن آستے جدو گھروں بندہ نکل دا ہے نا بیویاں نو کوئی سودا لے ہونا آوے عورتاں تے وہ آندیاں نا اے سودے دی گاڑ مار لے. وہ جڑی گاڑ مار دے سان نا پرانے دورے چ اے ریمائنڈر ہوندا سی. ہن موبائل وچ ریمائنڈر لگائی دا اے ریمائنڈر ہوندا سی بس توانی یاد رہے با سودا لے جانا ہے. ویسے گھر والے نے آکھیا بھولدا تے نہیں ہوندا مگر پھر بھی ریمائنڈر چنگا ہوندا. میں تو ایک نال ریمائنڈر دے رہا کہ جیڑے محمد بن ابو بکر نے مولا علی سرکار جنہاں نے مصر دا گورنر لایا سی کہ ابو بکر دے بیٹے اس ویلے حضرت اسماء دی جوڑی وچ آئے جدو علی پاک نکاح کیتا ہے بیٹے ابو بکر دے آئے تے اپنی امی نال پاک علی دے گھر آئے تے حسن حسین نال کھیڑ دیاں وڈے ہوئے. بیٹا کچھ حقائق بھی تے سننے چاہیے دینا تو مڑ گال نو تولنا چاہیے دے جے دوڑا تاریخ سننے تے ہی موڑے تو ان ساڑی بھی تے مڑ سنو. محمد بن ابو بکر دا نام لیندے ہو او گھر کیوں آیا ہے یہ گال بھی تے دسیا کرو. آخر ابو بکر دے پتر نو پیر علی کیوں پاڑیا یہ گال نہیں بیٹھنی چاہیے. کیوں پاڑیا تو پیر علی نے یہ دسیا کہ جدو کوئی یار فوت ہو جائے انہاں دے گھر راشن نہ گھلیا کرو رشتہ گھلیا کرو انہاں دیاں بیویاں نال نکاح کر کے انہاں دی اولاد دی پرورش کریا کرو. یہ سنت علی نالے پیر علی قیامت تک دیاں مومنان سبق سکھانا آوئی تُسی لڑائی نہ پائی رکھیا جے اساں تا پیار پائی رکھیا جے. تُسی ڈانگاں چھکیاں ہوں لیا نے ایک دوجہ نہ لڑنا سے آ جاؤ ایدے میں صحابہ دا گروپاں تے میں آل نبی دا گروپاں انہاں گروپ کو نہیں بنایا انہاں تے پیار کیتا ہے. اور اس پیار دی گواہی قرآن اللہ دا دے رہے. عزیزان من میرا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نو لڑائیاں نظر آدیاں قرآن تے انہاں دا پیار بیان کیتا ہے. پوری آیت پڑھ کے تو ان سنائی قرآن آندا ہے انہاں دا آپس وچ پیار ہے لڑائی نہ بیان. توجہ ہوئی تہاڈی کہ نہیں؟ اس بات نو یاد رکھنا اور اپنے دل وچ رکھنا بھولنا نہ. پیارے سجنوں
صحابہ اور اہل بیت آپس وچ محبت اور پیار کرنے والے آئے. ابو بکر دی بیوی نال علی پاک دا نکاح کرنا، اور جیڑا بندہ تھوڑا جہا اور ذہن رکھدا ہوئے وہ ایک ورقہ نال اور سن لے، ابو بکر دے نکاح تو پہنا اے مائی صاحبہ مولا علی پاک دے برا حضرت جعفر طیار دے گھر آئے. جاگ دے پہ ہو. اور جدو جعفر طیار غزوہ موتا دے اندر شہید ہوئے، جنگ موتا ہے یہ اردن میں آپ دا مزار ہے حضرت جعفر. جدو غزوہ موتا میں شہید ہوئے جعفر طیار، اے مائیری بیوہ ہوئے تے انہاں نال نکاح ابو بکر پاک دا کر دیتا گیا. ہن بھائی جی جعفر طیار دی بیوی تے علی پاک دی بھابی دا نکاح ابو بکر نال ہویا ہے تے ایک گل تے کنفرم ہوئی بس سید انہاں کمی نہ من دے. ہاں لوئے میں کدے جاما تو سنیاں گل کیویں سمجھاواں میں انتہا سمجھا. ہاں بیٹھی آ کے نو قرآن صاحب دس ہے بھائی میں نے سجنا سمجھاؤ. علی پاک دی بابی تے جعفر طیار ابو طالب دے پتر دی بیوی اے بیوہ ہو جان تے کمی نال ویاہ چھڑنا. یہ جس ویلے نکاح ہے اس ویلے علی پاک بھی موجود نے تے میرے نبی پاک بھی موجود. چلو ابو بکر تے عمر دی واری تے تسی آن دے ہو باؤ ناپ دیتیاں نے ایتھے کی آنکھو دے توجہ نہیں کی. اسی آنے نہ ہوئے ابو بکر تے عمر پاک دیاں نبی پاک دے گھر آئے شرم کرو تو آن دیں آپ پہ دیتیاں نے. میں کہا ٹھیک ہے آ جڑا ابو بکر نو دیتا نے ایتھے کی آنکھو گے اے مننا پوے گا بکمیاں کمیاں علی گال کوئی نہیں بندے ٹکر تے جوڑ دے آئے. فرق صرف اینا ہے وہ غلام آئے تے میرے نبی پاک سرکار انہوں نے مرشد تے آقا آئے. یہ فرق ہے کہ ابو بکر صدیق میرے نبی پاک سرکار دیا غلامہ ہی جو ایک غلام دا نام. لیکن ایتے صرف اے نہ کیا کرو پیر علی بھی فرما بیا انا عبد من عبید محمد. علی بھی محمد کریم دیا غلامہ جو ایک غلام دا نام ہے. توجہ ہے تو آٹی کہ نہیں مٹھیا رس گلیا اسی تے لڑنے آڑے بندے ہی نہیں اسی آنیا لڑائی پاؤ نا لڑائی پاؤ نا پیار جو آتے پیار بیان کرو تے جے نئے ہندہ تے اپنا جڑا دل ہے وہ کرو. مرسان منگار گدے ہو آپ بھی آئیں میں کیسی آ جانے ہیں آپ اپنا طریقہ بدلائیں. توجہ نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے تو ساں طریقہ نہ جھڑیا تے اساں تے نیڑے نہیں لگنا ایڈے ویلے نہیں. پورے پاکستان دیاں گن لو محفلاں میرے اللہ چیلنج ہے سب تو زیادہ حسین بادشاہ دے ذکر دیاں محفلاں بھی سنی کریں دے یہ نہیں کرائی کوئی نہیں سکتا. بھائی صاحب سب تو زیادہ سنی کر دیں اللہ دے فضل نال کیوں وڈے نوکر جو سنی ہوئے وڈے نوکر سیدان دے سنی الحمدللہ. تے یہ نوکری کوئی کسی نے وخان آستے نہیں کرنی. وہ سید ہیں نہیں ساڑھے ایڈے کرما آلے انہاں دا نوکر ہونا اعزاز ہے. توجہ ہو گئی. ابو بکر صدیق دی بیوہ نال پیر علی سرکار دا نکاح ہویا کتما اب پنجواں سنو. پنجواں نکاح مرشد علی دا اور یہ صرف سنی سنا سکتا ہے کیونکہ پھر دسنا پونا ہے نا ایدے ایدے ہوئے اس تو یہ اور کو نہیں سنا سکتا. یہ تو آنے سنایا تے کسی سنی بادشاہی سنانا تے جی دوجہ دسن کے تے پھر یہ دسنا ہے نا جی ابو بکر صدیق تو بعد وہ نال ہویا تے پھر یہ کیویں دسنا یہ نہیں دس سکتے. سیدہ زینب پاک
سیدہ زہرا پاک دی بہن نال انہاں دی بیٹی نال نکاح ہویا، یہ پھر کیویں دسن گے؟ ابو بکر صدیق نے ایک مائی صاحبہ دیتے تے انہاں نال مولا علی نے تیسرا نکاح کیتا، یہ پھر کیویں دسن گے؟ تے سنی تے دس سکتے نے، کیونکہ سنی تے آن دے یہ نے بتوساں لڑائی پوائی، یہ لڑائی ہے کوئی نہ، لڑائی چھڑ دیو ملک جمع نہ ہون دیو۔ ہے توجہ؟ اب پنجویں گل سنو تے یاد رکھنا تے بھولنا نہ۔ حضرت علی دے بھرا عقیل مولا علی اگے عرض کی تھی کہ میرا دل کرتا ہے تو اڈا ایک نکاح بنو کلاب قبیلے بچ کرا، بڑے بہادر لوگ نے اس قبیلے تو ساڑھے بڑے منن والے بھی، ویسے اس قبیلے دے شمر بھی ہے، ٹھیک ہے، بنو کلاب دا انہاں دے سردار دی بیٹی دا نام فاطمہ سے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک، نکاح دا پیغام بھیجیا، اس مائی صاحبہ بچوں نکاح ہویا، اس مائی صاحبہ دا ایک نام تاریخ مشہور ہے ام البنین، ام البنین سرکار دے گھر آئے مولا علی دے، نام فاطمہ، کنیت ام البنین، ام البنین ام البنین، اللہ پاک نے انہاں نو پتر دیتا نام عبداللہ، اللہ پاک نے بیٹا دیتا انہاں نو مولا علی سرکار وچوں تے انہاں نام رکھیا جعفر، تے اللہ نے مڑ پتر دیتا تے انہاں نام رکھیا عثمان۔ اے غازی عباس دیاں براواں دا نام تے لے لین دے، ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ آ جائے بھائی شریکہ کوئی نہیں، ہے توجہ کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے سمجھ آ جائے بھائی شریکہ کوئی نہیں، پیار ہی پیار دیاں لہرانے اللہ دے فضل نال۔ مولا علی نے اپنے پتر دا نام عثمان رکھیا ہے تے کسی دباؤ دے تحت رکھیا ہے؟ بولو کو پریشرائز کیتا کسی بھائی یہی رکھنا ہے یا اپنے شوق نہ رکھیا نہیں؟ اور نا او دے رکھی دے او جی دا نا ٹھنڈا ٹھار لگدا ہوئے باؤندیاں جاندیاں لیندہ رواں، یہ دا مطلب ہے عثمان دا نام علی پاک نو ٹھنڈا ٹھار لگدا تائیں تے یار دے نا تے اپنے پتر دا نام رکھیا، اور ایک اندنال جڑتا جملہ لکھ لو، پوچھ دے رہے آجے تے تصدیقاں کر دے رہے آجے، جدو عثمان غنی دے گھر باغیاں حملہ کیتا ہے تے علی دے پتر حسن تے حسین انہاں دے دروازے تے پہرے دار بن کے کھلوتے آئے، میں تے اپنے کسے مرید دے گھر بھی پہرا نہیں دینا، میرے ہاں بچیاں بھی کون دے، میری گل نہیں سمجھے؟ مریداں پیران دے پہرے دینے ہونے، پیران مریداں دے کے بیٹھ دے، لیکن جی علی پاک دے بیٹے عثمان دے پہرے دار حسن تے حسین نے تے دا مطلب ہے گال نری پہرے دار نہیں، انہوں نے پتا ہاں فاطمہ زہرہ دیاں دو بہنہ عثمان غنی دے گھر نے انہوں نے رشتہ داری بڑھ دی، اللہ اپنو جزائے خیر عطا فرمائے تے سلامتیاں ہون تو اڈے تے اور برکتاں ہون تو اڈے تے، اللہ پاک راضی ہوئے تو اڈے تے، بڑے کرمالے بندے ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے میں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذلو رین جوڑا نور کا۔ اللہ اکبر۔
یہ ہے سنی تقریر. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. پیر علی سرکار نے تیسرے بیٹے دا نام عثمان رکھیا. بھائی گھنے پیار دی علامت ہے. ویسے اگر آپ نال ایک جڑ دی گل اور سن لو تے علی پاک دے ایک پتر دا نام عمر بھی ہے. علی پاک دے ایک پتر دا نام ابو بکر بھی ہے. ایک بڑے بڑے بندے تو ایک اینکر نے سوال کیتا بھائی علی پاک نے اپنے پتنا دا یہ نام کیوں رکھیا؟ انہوں نے گوئے جواب تے کوئی نہ آیا. انہوں نے کیا تے مڑ انہوں نے رکھیا انہوں کوئی انہوں نے رکھیا. میں کہ اوکے سر یہ بھی ٹھیک. ہاں جی اللہ اکبر. آئیے چوتھے بیٹے دی گل سنیں. چوتھا پتر پیدا ہویا تے نام رکھیا عباس، کیونکہ علی پاک دے چچا جان دا نام عباس. علی پاک دے چچا جان دا کی نام سی؟ عباس. آپ نے اپنے پتر دا نام عباس رکھیا. عزیزہ نے من جدو حضرت عباس دنیا تے جلوہ گری فرمائیے پیر علی پاک نے کنہ میں چدان پڑھیے جی میں پاک علی نے پہلی باری آنکھ کھول کے نبی پاک نو تکیا ہے. ایویں پاک عباس نے پہلی باری آنکھ کھول کے حسین پاک نو تکیا ہے. بلکہ میں نے جاکھن دیو جی میں علی پاک نے نبی پاک نال وفا نبھائیے ایویں عباس پاک نے حسین پاک نال وفا نبھائیے. بلکہ ان جاکھن دیو جی میں پیر علی نے نبی پاک سرکار دا ساتھ نہیں چھڑیا ایویں عباس علمدار نے حسین پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا. بلکہ میں نے ہنجا کھڑ دے خطابت ذرا سمجھ لینا جی میں پاک علی پھرا ہو کے ساری زندگی حضور نو پھرا نہیں آکھیا ایویں عباس علمدار نے پھرا ہو کے ساری زندگی پاک حسین نو پھرا نہیں آکھیا بلکہ نوکر بن کے رہنے. آپ نے سمجھ آ رہی ہے؟ اور ساتھ نہیں چھڑیا. اور سنو یاد کر لو ایک خطابت جی میں پاک نبی نے پاک علی نو اپنا علمدار بنایا ہے ایویں پاک حسین نے عباس پاک نو اپنا علمدار بنایا. جی میں پیر علی نے سونے نبی دا علم ڈان نہیں دیتا ایویں عباس نے پاک حسین دا علم ڈان نہیں دیتا. پورا وجود تیرہ نال چھلنیے پورا بدن زخمیے لیکن زخمی علی دلال دے دل وچ کوئی خواہش کہ حضور دی آل تک پانی پہنچ جائے. ادو سیدزادیاں اڑیک دیاں پیاں نے کہ عباس پانی لے کے آنا ہے. ادو عباس پاک کل مشک شہر کہتا ہے ذرا خیموں کی اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو نظر والو ذرا اس مرتضیٰ کے لال کو دیکھو. مشکا ہاتھ وچ دوجے ہاتھ نال لڑ دے جاندے نے
آخر کار جنگ دے دوران فریقین دی لڑائی اور حروب دے درمیان ایسا ہوندا ہے آپ دا ایک بازو کٹ گیا ہے آپ نے تلوار چھوڑیے جان دی پرواہ نہیں فرمائی پانی علی مشک اٹھا لئیے کہ خیمیہ تک پانی ٹر جائے جدو دوجی بازو بھی کٹ گیا ہے ہائے حسین دے بھرا دی دردناک شہادت ایک بازو ایک جاتے دوجا بازو دوجی جاتے سرکار بازو نہیں اٹھائے مشک اٹھا کے ٹرے نے اس ویلے یزیدیاں کھیا مشک نو نشانہ بناؤ تیر مشک تے لگے نے پانی زمین تے بہ گیا ہے عباس فرمانے نے گھوڑیا رک جا تے پانی نہ جائے عباس خیمیاں وچ کی میں جائے جدو گھوڑا رک گیا تیران دی بارش ہو بھی سیدزادے تے تیران دی بارش ہو رہی ہے عباس پاک دا وجود چھلنی ہو گیا بھائی صاحب جدو بھی کوئی گھوڑے تو ڈگے یا اونچی جا تو گرے اپنے ہاتھاں دے سہارے نال گردہ کتاباں دی گل کوئی نہیں اے میں توانو اپنے وجدان دی گل سنا رہا ہوں کوئی بھی گرے تے آٹومیٹکلی ہاتھاں دا سہارا لئی دے میں نو سمجھ نہیں آؤ دی جدو حسین دا ویر گھوڑے تو گریا ہوئے گا ہاتھ تے نہیں ہونگے سرکار زمین تے کیویں تشریف لے آئے ہونگے لیکن گردیاں میں ویر حسین نو یاد کیتا ہے میرے مولا ذرا آخری واری دیدار کرایا جے پاک زہرا دی فرما دیا نے اللہ اکبر کبیرہ ایک اکلا شیر نبی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچو بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے آجاوے ویرا آجاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے پاک سیدادی بھرانو بلا رہے نے لیکن بھرا نہیں آ رہا اللہ اکبر مولا حسین گھرے وچو ٹرے نے سرکار چل پہلے جدو آئے نے انشاءاللہ بھرا کئی جاتے نہ کسے دا ہوئے پاک حسین وکھیا ایک بازو ایک جاتے ایک بازو ایک جاتے بھرا دا وجود تریجی جاتے جدو ویر اکٹھا کیتا پاک حسین لے کے جملہ بولیا جنہ نہ علی اکبر تے بولے آئے نہ اصغر دیواری بولے آئے نہ کسی اور دیواری بولے آئے فرمانے الان کا سرت زاری عباس شہید نہیں ہویا حسین دی کمر ٹوٹ گئی ہے میاں صاحب آندے نے بھائی بھائیاں دے دردے وڈاور تے بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھا اللہ رب العالمین اللہ سونے سارے سنگیاں دا آنا بہنا سننا قبول فرما بیمارانو صحت بکھیانو رزق بے اولاداں اولاد تنگ دستان دی تنگ دستی فرما جتنے بھائی آئے نے انہاں دا آنا قبول یا اللہ اس گھر وچ جڑے فوت ہوئے نے انہاں جنت عطا کر یا مولا اپنے نبی دا صدقہ سب بھائیاں نو برکت یا مولا اے محفل جنہ کرائی انہاں دا ڈیرہ آباد رکھ انہاں نو آپس اتحاد اتفاق دے فوجی صاحب دی ساری ٹیم نو خیر دے